Do puli deco dan do mo papu kuan tamantinan kinanak luknan kumawa bang Tuhan tau Yesus Kristus ngubur Tuhan ngacuku sekuak baru tau miak pada mapapu lumabarat nan segmen dalan maligan bang puli deco sini dan wi merepet pale amung tau bang tinudo lukdo do sehat idi do udang do kuan luk ngakam panak miak ngakam dengan do dan tau mawang niat ngacuku bang tudak kerep Tuhan ina luk panga nengadangan na tau idi nengasa na tau sehingga tau senantiasa mulun bang katu idi peruan Tuhan bang pulit deco sini wipian nguit na tau si badak nan sebulang lawa si badak tau yaina tibu luk miak ngeruat uli tibu luk miak ngeruat uli. Bang nani ubur bepat luk ke 67 ayat 6 mecing ayat luk ke 7 pebala kudang ini. Tanak penga nengeruat ulik na. Ala Tuhan tau ngeperwan na tau. Ala ngeperwan na tau do amung lemulun aput tanak ngeditak nana. Skuak baru maca ayat ini. Tanak penga nengeruat ulik na. Ala Tuhan tau ngeperwan na tau. Ala ngeperwan na tau do amung lemulun aput tanak ngeditak nana. Ini aca ayat lukilapku bang nani ubur 67 ayat 6 mecing ayat luk ke-7. Tamantinan kinanak luknanku mawa bang Tuhan Yesus Kristus. Amung lemulun luk nanibu kalirungan merepet pele tibuna miak ngeruat wat luk do luk metua pele ulun tibuna do idi miak ngeruat buak luk do idi mula. Jadi kelirungan amung tau lemulun kerep tau nibu tau merepet pele tibu tau di miak ngeruat aja hasil ataupun ngeruat ulik luk do dan kelirungan kerep tau nengalap ulik luk do ina miak ngecing ce awang niat luk raya kuan tau. Inan telu perkara luk pinian Tuhan ratna tau tamantinan kinanak luknan kumawa bang Tuhan Yesus Kristus. Yaina ngeruat uat ataupun berakar, mulun idi temubu ataupun bertumbuh atau idi kebuah. Yaina berbuah. Jadi inan telu perkara kudang murid lun bekandi berakar, bertumbuh dan berbuah. Bang ulun rohani ataupun ulun tahu bang Tuhan, telu perkara ini penting ataupun perlu tutu. Ngacuku Tuhan penak pian niar na tahu miak ngeruat wat luk do, luk metua, luk sehat dan kerap tahu ngeruat wat luk do bang ulun tau kelik rungan ia miak mere je ulun ini tubuh luk do kuan ulun tau bang Tuhan dan kerap tau bertumbuh tamantinan kinanak luknanku mawa bang Tuhan Yesus Kristus kelik rungan tau miak kebuah idi buat tau mula. Nah kalaina wat ina mulun bang tanah idi ngedalan bepat na sehingga ia miak mere aca pertumbuhan kuan tibu ina. Miak mulun dengan do. Jadi ia mangunku sebulan jaminan. Kerap tau miak ngeruat aca wat luk do. Wat ina mulun idi temurun. Bang tanah idi ia miak mere aca jaminan luk do sehingga pertumbuhan ulun tau miak terjamin. Idi ulun tibu ina panak miak ngeruat uli luk do. Ngacuku semakin wat ina mulun dek dalam semakin ia miak alap sumber atau buat eba luk do. Kudang ina ta tau selaku anak-anak Tuhan luk mulun bang Tuhan tau Yesus Kristus. Miak ngalap sumber tua luk meberuh bang anid danid ejo dan kudang tau mulun ngeruat wat luk do luk metua luk sehat ina ilungna tau mulun bang bala Tuhan bang firman Tuhan
Bang surat Rum 40 ayat 10 tuduk pebala kudang ini, tamantinan kinanak, Bang Rum 40 ayat 10 tuduk pebala, ngaceku ina, anu ina mecing ratnan ninger bada, yamo bada ina mecing ratnan bala Kristus. Sekuak baru maca, ngaceku ina, anu ina mecing ratnan ninger bada, yamo bada ina mecing ratnan bala Kristus. Kudang apa ke tau miak ngeruat wat lukdo atau berakar idi mulun bang bala Tuhan. Luk pun bang surat Yakub pebala bepat aja ayat 20 aja mecing ayat luk ke 25. Yakub surat Yakub bepat aja ayat 20 aja mecing ayat luk ke 25 pebala. Ia miak ngegalak ratnan tahap-tahap kudang apa tau miak mulun idi ngeruat wat lukdo. Luk pun mulun bang bala Tuhan dengan niat luk membenah idi ngeraya Tuhan. Niat idi ulun tau ngegalak ratnan tanak lukdo subur. Kondisi niat idi ulun tau miak menentukan ratnan benih luk miak mulun dengan do. Jadi kudang tau ngerawe, niat tau ini mangunku sebulang diibaratkan sebagai tanah yang subur. Maksudnya aja tanah luk do, luk subur, dan kerap kondisi niat tau do, niat luk membena, niat luk maya, niat luk pian beden, niat luk pian ngerima ratnan bala, ataupun ilung-ilung ratnan benih-benih kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kerab amungina miak uruan ngutat ataupun ditaburkan di atas ataupun lu niat tau lukdo tamantinan kinanak. Jadi kondisi niat ina idi ulun tau ina miak menentukan ratnan benih luk miak mulun dengan do idi temubu dengan do lemaba ratnan niat lukdo. Niat lukdo tamantinan kinanak luknan kumawa bang Tuhan Yesus Kristus ilungna lemulun lukna yang ngetara niatna. Do ngerima bala idi pada rat nelun idi ratnan Tuhan. Jadi niat lukdo ilungna lemulun lukna ya ngetara niatna. Kerab ya ruan mada, kerab ya ruan tegur, ataupun kerabia ruan nasihat na yang ngatara niatna. Jadi niat luk do ta ilungna ia celemulun luk do ngerima bala idi badak do ina ratna lun ratnan keluarga na ataupun ratnan demulun Tuhan dan ratnan Tuhan sebulang. Bang surat Belek 15 ayat 30 aja. Bang surat Belek 15 ayat 30 aja bebala kudang ini. Kudang iko ningar karabiko beden, iko ina lemulun luk mila. Kudang iko ningar karabiko beden, iko ina lemulun luk mila. Ini bala Tuhan. Kudang tau aja lemulun lukdo beden idi miak ngerima ratnan badak. Jadi firman Tuhan ataupun bala Tuhan pebala iko ina lemulun luk mila. Jadi tahu mangun ku lemulun luk mila. Jadi ina pun tahu perlu ngeruat wat lukdo. Ngacuku kudang tahu miak ngeruat wat lukdo ataupun berakar idi mulun bang bala Tuhan. Kalirungan tahu ini miak mangun ku lemulun luk milah. Idi lemulun luk do, lemulun luk inan keterbukaan dan mukab trawe kuan bala bada luk do luk miak membentuk na tahu mangun ku aja pribadi luk metu miak ngeraya Tuhan bang ulun na. Luk sekedua, kudang apa ke tau miak ngeruat wat lukdo ataupun berakar di mulun bang bala Tuhan. Lu sekedua yana tau perlu meneliti dan merenungkan firman Tuhan ini.
si bada idi ngarawe ku bala Tuhan. Nani ubur bepat aja ayat 2 mecing ayat lu ketelu pebala kudang ini. Ia mawang niat maca hukum Tuhan. Idi ngarawe nana tebeco kadangan. Ia mepad kudang aja kayu luk mulun tengah bapa. Luk megai kebuak anid kerab. Idi don na pana na Melayu. Amung luk ruan na inan ulak. Jadi ayat luk kaki padina miak ruan tau ngarawe tu ide ngarawe dengan mendalam. Amung luk ruan na inan ulak. Maksudnya anun tu panak luk ruan tau miak berhasil. Kudang apa ke tau miak berhasil? Yaina kudang apa ke tau miak si bada ide ngarawe ku bala Tuhan ina. Merenung meneliti firman Tuhan ina. Jadi kudang tau nyer Raja Daud ia pabala ia mawang niat. Ia mawang niat maca hukum Tuhan ina. Idi yang ngarawe hukum Tuhan ina tebeco kedangan naya serepuk ataupun naya seminggu sekuak ataupun selak sekuak. Ya mau bang anid kerab, bang anid ejo. Jadi Raja Daud ia pebala ia ngarawe bala Tuhan ina ataupun nasi badak ratan bala Tuhan ina tebeco kedangan. Ia mepad kudang aja kayu luk mulun tengah bapa. Ini sebulan gambaran tamantinan kinanak nan kumawa bang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kayu ina kerabia mulun. Ya mepad kudang aja kayu luk mulun tengah bapa. Jadi ia megai ke buah. Ulun tau miak ngeruat buah luk do kudang tau senantiasa ngalap bala Tuhan ina. Idi mulun dengan luk metu, idi luk petulu. Nah tentunya tau perlu si badak ratan bala Tuhan anid kerap merenung dan meneliti, belajar idi pian ningar ratan bala Tuhan. Jadi kudang tau senantiasa mulun bang bala Tuhan. Inai lungna tau miak mangun ku celemulun luk miak berakar, bertumbuh dan berbuah dengan do. Jadi ia miak ngecing hasil luk do dan ngeraya Tuhan bang anid kerap. Idi do tau petecu mulun tamantinan kinanak luk nan kumawa bang Tuhan Yesus Kristus. Idi ngeruat buak luk do. Idi ngeruat buak luk mula bang kekeman Tuhan. Ngacuku Tuhan pelabado luk senantiasa ngeperwan netau bang anid kerap. Jadi macam ini renungan firman Tuhan kuantau bang puli deco sini. Jadi ui merepat kuanta mantinan luk ningar di kinanak sidang Tuhan luk ningar bang puli deco sini. Miak ala peruan idi senantiasa ruan Tuhan ngetua bang ani deco. Tuhan ngeperuan.